May apa, kuya. Magkano may apa? Alin, malutong? Meron? Meron. Ayun, meron. 8! 8! Sige, sa akin. $25 na? Tumaas na? Tumaas na yan? Unti-unti din naman. Tumaas yung puhunan. Ayan? Tumaas yung puhunan. Tumaas yung puhunan. Eto ta. Ayan. Ice cream tayo dyan. Ano yung ube? Hindi. May ube. Avocado, cheese. cookies and cream. Okay. Yan. Thank you. Ice cream. Ice cream. Ice cream tayo dyan. Ayan, sa tag-init. Thank you. Yan. Ikaw, gusto mo? Sige. Awa mo. Ayan, bili ka na. Ayan. Ano po to? Ayan, masarap yan. Ice cream. So, gantay 10. Sarap. Ano nga? Thank you, kuya. Ayan po, guys. Sobrang init. Kailangan natin mag-ice cream. Ice cream kayo dyan. 25. Dati ano lang to eh. 20, 15. Ngayon 25 na. Tumaas na. Pagka umiinit pala, tumataas yung ice cream. Okay, guys. See you next vlog ulit, guys. Babu!